Tolong. Miwing deh. Adit, tolongin Dit. Adit, tolongin Dit. Lah bocah kenapa ya? Dit, tolongin Dit. Adit. Dit. Tolongin Dit. Adit, tolongin Dit. Dit, tolongin Dit. Dit. Dit, dibaca namaku bos. Anggap bot ya guys ya. Dibantai nanti. Masa? 20 menit enak ini. Kalau kamu berani sejutaan tuh. Muhammad Sio Kali aneh. apa nanti kita produksi?